जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळटा. आनी हे 33% रिप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकतालें. पण हे आनी विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री. आनी आमकां फुडें वचपाक म्हणजे हें जे पळय जें घडलां, इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत. बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें. खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें. आनी ते राजकारण करपा नाशिल्लें हातून. प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि त्यांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. प्रत्येक महिलाची जी आशा आशिल्ली, अपेक्षा आशिल्ली की फायनली महिला आमी इक्वॉलिटी म्हणटात, अजून पर्यंत आमी वुमन्स डे मनयतात कित्याक इक्वॉलिटी आमकां झगडचें पडटा फॉर आर इक्वॉलिटी. फायनली प्रत्येक महिलाक दिशिल्लें की आमकां रिप्रेझेंटेशन मेळटलें आनी आमी भागीदार जातले देशाक एक आकार दिवपाक, देशाक फुडें व्हरपाक, देशाचे पॉलिसी डिसिजन्स घेवपाक, देशाचे जे कितें लॉ चेंज करपाक जाय. भारत आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणटा आमचे 50% पॉप्युलेशन जे महिला आसा दे आर मच निडेड. इक्वली रिप्रेझेंटेशन आसपाक जाय आनी भागीदार आसपाक जाय. आमची विकसीत भारत तर 2047 जावपाक जाय जाल्यार तितलीच महिला फुडें आसपाक जाय इन पॉलिसी मेकिंग डिसिजन्स एंड लॉ मेकिंग डिसिजन्स. पण हें जावपाक पावना बिकॉज जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा तांणी ते भिले की हें तर घडलें जाल्यार नारी शक्ती कितें म्हणटा ती खऱ्या अर्थान तांकां दिसून येतली, महिला शक्ती, नारी शक्ती. आनी जे माननीय प्रधानमंत्री 2014च्या महिला खातीर जे पळय वेगळ्यो वेगळ्यो योजना करून दिल्या आनी आयसिंग ऑन द केक वूड हॅव बीन दिस 33% रिप्रेझेंटेशन. आनी हें सगळें करपाक तांणी भिवना. पण आमी म्हाका दिसता आमी निराश ना. आमचे डिसिजन अटल आसतले, प्रयत्न अटल आसतले आनी खात्री आसा की आमची पार्टी हे डिसिजन फुडें व्हरतले आनी वी वील कीप ट्रायंग टील दीस रिप्रेझेंटेशन हॅपन्स. आनी फायनली एक ना एक दीस असो आसतलो की फायनली आमचे महिलाक हे रिप्रेझेंटेशन, इक्वल रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. आनी जे कितें आमचे जे 50% पॉप्युलेशन आसा भारताचे, वी वील खऱ्या अर्थान आमकां भारत तर चेंज जावपाक जाय, फुडें वचपाक जाय, ताजो आकार तर बदलपाक जाय जाल्यार इक्वली महिला वील बी भागीदार इन चेंजिंग दॅट. आनी ऑपोजिशनान जे